Alors la deuxième partie, on a fait une autre fonction. C'est f de x qui est égal à x moins 2x sur 1 plus exponentielle x. Donc بالنسبة لهاد la partie هادي نخدمو l'ensemble de définition وكلشي غادي نستندوه كذلك غنستندو على la première partie داكشي اللي وصلنا ليه. Alors l'ensemble de définition c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que 1 plus exponentielle x est différent de 0. هذا dénominateur هنا يكون دائما المقام يخالف الصفر. وهذه راه عندنا est toujours vrai. Elle est toujours vrai puisque voilà نقدروا نكتبوها بطريقة أخرى x appartient à R tel que exponentielle x est différent de moins 1. وهذه toujours vrai. Toujours vrai. علاش toujours vrai parce que quel que soit x de R toujours l'exponentielle x est strictement positif ما عمره يكون négatif. يعني déjà هذه كتكفي باش نقولوا بأنه différent de moins 1. Alors l'ensemble de définition حيت هذه toujours vrai pour tout x de R, donc l'ensemble de définition هو R. D'accord. Maintenant la deuxième question. La deuxième question, petit a, vérifier que donc deuxième question هنايا vérifier que pour tout x donc هنا يكفي نوحدو المقام مثلا ونفاكتوريزيو ونشوفو. الوغ اولا نكتبوها بهاد الطريقة. دونك نبداو ب 2x moins 2x sur 1 plus exponentielle x. alors غادي نديرو 2x facteur 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle x. donc هي نيت 2x facteur de 1 plus exponentielle x moins 1 sur 1 plus exponentielle x. احنا وحدنا لهم المقام. إذا الوحدة هذا عطانا 2x facteur ديال exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. alors غادي نعملو بالإكسبونونسيال في الدينوميناتور. دونك الفوق عندنا فيه exponentielle x والتحت غيكون exponentielle x facteur de 1 sur exponentielle x plus 1. غادي نسامبليفيو بهاد اكسبونونسيال من هنا ومن هنا. دونك غيبقى لينا هنا 1 وهنا غيتحيد هذا. وهاد 1 sur exponentielle x هادي ممكن نكتبوها بطريقة أخرى. حنا كنعرفو 1 sur exponentielle x s'écrit sous forme ديال exponentielle moins x بحال هادي راه قاعدة معروفة. الوغ غادي نكتبوها هكذا سي l'exponentielle moins x plus 1 ونشوفو واش داكشي اللي طالبين ولا لا. الوغ هما طالبين هادي نوصلو ليها حيت انا بديت من هنا وبغيت نوصل لهادي. الوغ عندنا 2x اذا 2x غنضربوها في واحد غتعطينا 2x. دونك نحيد هذا تعطينا 2x sur exponentielle moins x plus 1. دونك هي هاديك صحيحة وهذا هو الجواب ديال هاد السؤال. الوغ باش بغينا حنا هاد المسألة هادي غادي تنفعنا باش نبرويدي لا باريتي. دونك لا باريتي يعني واش بير ولا امبير. الوغ بوتي b de la même question toujours. عندنا لا فونكسيون elle est نشوفو دونك l'ensemble de définition هو R. pour tout x de l'ensemble de définition on a moins x appartient à l'ensemble de définition et on calcule l'image de moins x. donc c'est غادي نعوضو هنايا ب moins x كلهم في مكان x غنعوضوه ب moins x. donc تعطينا moins x moins 2 fois moins x donc moins x
sur 1 plus exponentielle moins x. Alors ça donne moins x plus 2x sur 1 plus exponentielle moins x. Donc هاد l'écriture هادي اللي عندي هنا هي هادي اللي عندي هنا، غادي نعوضوها بهاد l'expression. Donc moins x plus 2x moins 2x sur 1 plus exponentielle x هادي كلها. دونك تعطينا هنايا x puisque هادي اللي حسبناها تعطينا x moins 2x sur 1 plus exponentielle x. وهادي نيت هي la fonction f de x إلا رجعتو لهادشي. D'accord. Bon, alors f est une fonction paire. D'accord.